हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। तो सांग माने देखु मो हाथ में यहाँ कौन अच्छी है महू गुगुल आज अदा रस महू पकई देवी काश हो ठंडा छाड़ूनी वर्षा पाग देखो आज खरा पाग तो भल कर देखा आगू कौन हो चलो गुगुल बनैबा तार स्पेशल अदा रस तुलसी रस आउ महू काश गुगुल को काश हेल्ले मेंटिया कर दे काश टी कमी जाए। तो चलो देखिए गुगुल कौन करुच्ची। तो देखो सांग माने गुगुल आमर एठी तेल गिना धरिकी बसी आई तेल मारियार पूरा उस्ताद ये सब तेल मारती ना रातिर तेल मारती मो आगुरी से आसी रोसे घर हाजर तेल मारे बोली बसी तो मुति देसी भेंडी रखी ताकू सब पकई चलो आम तापाई जहाँ कुछ करूँ भारी जिद कर प्रस्तुत करवा महू आउ तुलसी रस तू देखिया किमी न खाइबू हांडी बस गुड़े गुड़े कहीदेमी आ सांग मैंने देखु ये तार महू बाला रस बनईदेली तुलसी रस अदा रस महू पकई से खाइबनी बोली पलौची माने अधा बेले तो से खाए पाटी के पुड़े से जानी देखी दौड़ी पड़ेगा मुझे मांडी बस पीदेवी छुआ मान को मांडी बस न पेले से पीबे सब जिन दस्तिया करने को पड़ो ना कौन से खाइबे से तो औषध पत्र खाइबा बाहरती मो गुगुल कितु मेडिसिन खाईदेव कि खाऊना पार्टी पड़ुची बोली चल जा खुदा जूता पिंधे कि चलू था करदे खाइबू मो तो खाईदेलु कई गला कौन होगा किसी है छानिया है जो धोई पड़ो कहीं कुकुर किए माइला दऊ माँ तमें माइल हेलो से घुसरू घुसरा जाके हटी शुई है भाई भेंडी गछ यार पड़ेला से तो तुम कौन करता कि वेर मार्च छुटा हो तापन आगल आज देख ताकि अगर केरम बुलू गुगली रहो होला ए आई ना सती था आउ चिकेन से खरी गयो किछि रखिए
तो सांग मैंने घरे आज किसी परिया नहीं चलो बारू पपया नहीं आसा पपया आसने डाली पकईकि डालमा करवा चलो आम बाड़ के जा पपया आनवा बन जंगल भितर पशि 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 जंगल पूरा वर्षा सीना कमे ना जाइए सफा सुफा कर भी सफा होची पुणी कचेई जाऊँगी सांग मैंने मुझे जाऊँगी पपया आने आपण मैंने थाई देखु सांग मैंने देखु आमर पपया आसीगला निहाती एटा 4 किलो पाखापाखि हो तर बाड़ी गोटे गोटे तो परिया मिल जाऊँ कम सब हो बजार हाट जावा कि दरकार एमती बाड़ी घर गोटे किसी पनीपरिया बाहर बजार रेट हेल्ले भी आमको बाधबनी परिया रेट एत कौन कि खाइब चलो पपया आज पपया डालमा हम पपया डालमा पपया भजा पपया घाट सब पपयार करदा हाँ तू खाइब ना हाँ मारुच ये गोटे छुआ पपया खाइबनी हाँ मारुची पपया खाइबनी बुताड़ू खाइबनी देखुना जीवनटा कहीं मगड़ी मगड़ी पपया खाइबनी मान बसता गिड़ा देनी पपया खाइबनी मुझे तू ही खाइब सब मुझे खाऊनी ना तू खाइब तो खाऊँ मत भल लगे खाऊँ भल न लगे भी खाऊँ कहीं देहपाई भल ए पाउडर गुड़ा उड़े दूसरी सब देखो ना नाई नाई गोटे थी मुझे मारी था रहे तो सांग मैंने पपया आसला मुझे रोषे कर सारापर आपण मान सब देखेबी कौटी बस खाऊ बांक सब भोक लगे खाऊ ना खाली पाकड़े पाकड़े काट दौ डालिंब खाऊ कौन खाऊ डालिंब खाई पड़ी जीवु देखिकी देखो सांग मैंने भोक लगला नहीं बोली बसिकी डालिंब खाऊँ कति से खाए तो सांग मैंने मोर रोषे चाहिए रोषे मोर आज सोयाबीन आलू पपया कषा कर देखो तो सोयाबीन आलू तरकारी बहुत भल लगे आपण भल लगे कि नहीं कमेंट में मत कहिए मेरे बहुत फेवरेट सोयाबीन तो सांग मैंने मोर ए सोयाबीन बड़ी आलू तरकारी बनिकी रेडी देखो सोयाबीन बड़ी आलू तरकारी हो गला आज शनिवार
ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅରୁଆ ଭାତ ବସାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଭଜା ଅଛି ସକାଳେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମୋର ଅରୁଆ ଭାତ ବସାଇଛି, ସେଇଟା ଖାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନାଇଛି, କ୍ଲିପ୍ ନାଇଛି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ନା ବାହାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ନାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ନାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଇଏ ତ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଗୁଗୁଲ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପଦ କଥା ହେଇଯିବି, ସେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ସବୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ, ମାଡ଼ ଗୋଳ ଏସବୁ ମୋ ଦେଇ ହେବନି, ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ପୂଜା ତ 3-4 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି ପାଦରେ, କିନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇନି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ 3-4 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିଲିନି। ଆଜି ମୁଁ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ? ଏଇଟା ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷର ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ଆଉ ଗୁଗୁଲୁ 21କୁ କି ମିଠା ଯାହାକୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବାପଘର, ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଦିନ ଲେଖା? ମୁଁ କେଡ଼ା କଞ୍ଜୁସ୍ ଦେଖ, ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇକି ରଖିଛି। ଆର ଶୁଖି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲଗେଇବି। ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଙ୍କର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଗଲାଣି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଲର୍ଟା।